अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौज़म अंसारी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल दी रियल टॉक पॉडकास्ट। आज हम करने जा रहे हैं ज़बरदस्त व्लॉग। मेरे आज के इस व्लॉग को मिस मत कीजिएगा। आज के हमारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त वकील के शोबे से ताल्लुक़ है इनका, बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट के साथ हम करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त व्लॉग। जुड़ा रहिए मेरे चैनल के साथ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दी रियल टॉक पॉडकास्ट में कि आपने हमें चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। मेरा एक रूटीन क्वेश्चन होता है, सबसे पहले मैं अपने हर गेस्ट से कर रहा होता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और वक्त निकालना मैं समझता हूँ आजकल के दौर में सबसे मुश्किल काम है। मोहब्बत है आपकी। जर्नी कहाँ से शुरू करूँ? बात ये कि मैं तो खुद मैंने जिस तरीके के मामलात और सख्त हालात देखे, यहाँ पे मेरिट का कत्ल देखा, यहाँ पे काबिलियत को कत्ल होते हुए देखा, मैंने यहाँ पे जिस तरीके से मामलात को, सिफारिशात को और उनको बरतरी हासिल करते देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक हो कि कम से कम जो लाइफ के रिग्रेट्स या लाइफ के ग्रीवेंसेस रह गए वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए खड़े होकर उनकी कम से कम आवाज़ बन सके। बिल्कुल। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वहीं पे जो सन कोटे की एक वो होती है, रेमेडी होती है, उसको अवेल करने गया। उन्होंने मेरी एग्जामिनेशंस रख दिए कि आप एग्जामिनेशन दे के आएंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम दिए, उसके रिटन उसका इंटरव्यू पास किया और इंटरव्यू में ये बताया गया विद इन अ मंथ टाइम यू विल गेट योर फाइनल सिलेक्शन लेटर। और वो जो सिलेक्शन लेटर था वो समझ लें 10 साल की जो मेरी भागा दौड़ी थी, मेरी ज़िंदगी के 10 साल वो सिस्टम था वो। जी, जो मेरी जवानी, मेरी भाग दौड़, मेरा करंट, मेरी एनर्जी, 10 साल वो डिपार्टमेंट, वहाँ के करप्ट अफसरान खा गए। और लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, अल्लाह पे तवक्कल किया और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बुरा हूँगा लेकिन लाखों से अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाबर मिर्ज़ा आप एक वकील भी हैं और समाजी सियासी मामलात पर खुलकर राय रखते हैं। आप खुद को पहले वकील समझते हैं या एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान से पहले तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी माँ है और पाकिस्तान हमारे लिए सर दिल का सुकून है, माथे का झूमर है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद जाहिर सी बात है फिर आपके जो भी मामलात होते हैं, फिर आपका प्रोफेशन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वकालत का प्रोफेशन से हमें प्यार है और अल्लाह पाक ने इसमें मेरे लिए ज़रिया माश भी रखा हुआ है। मेरा घर भी इसी वकालत के हवाले से चलता है। अच्छा, मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले को बाबर मिर्ज़ा थोड़ा सा का जो आपका LLB का जो पस मंज़र रहा, मैंने सुना काफ़ी आपने चीज़ें उसमें समेटी, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे देखने वालों को? जी, छोटी मोटी जॉब करता था, LLB का दिल में एक ख्वाब जागा और LLB की एक मोहसिन है हमारे, और मेरे पास फीस के मुझे याद है कि पूरे पैसे भी नहीं थे। तो वहीं यूनिवर्सिटी में एक बड़े अच्छे साहब थे, उनका मैं तहे दिल से आज भी मशकूर हूँ। उन्होंने स्पेशल मेरी एप्लीकेशन लगा के जो फ़ीस की कमी थी वो कराई मेरे लिए, और अल्लाह का करना कि उसी साल मेरी पोजीशन आ गई। इसी तरीके से जो दूसरा साल था उसमें भी मेरी पोजीशन आ गई, और तीसरा साल था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन आ गई। तो अल्लाह पाक ने करम किया, रहम किया, और आज भी वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। वो आज भी मिलते हैं तो मुझे देख के बहुत खुश होते हैं, और मैं आज भी उनका शुक्रिया करने से मतलब पीछे नहीं हटता। ये तो ज़बरदस्त है कि आपने अपने मौसिन को आज तक याद रखा हुआ है। अच्छा बाबर भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में ध्यान में ये आ रहा है कि आप माशाल्लाह से बाय प्रोफेशन आप वकील हैं, एडवोकेट है आप, तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी एडवोकेट, आपका जो काम है, वर्क जो है वो, और अपनी जो लाइफ है आपकी होम लाइफ, उसको आप कैसे बैलेंस करके लेके चल रहे हैं? जी, उसमें बैलेंस करना, उसमें ज़्यादतियाँ हो जाती हैं मेरी जानिब से, लेकिन मैं तहे दिल से अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का और अपनी स्पेशली मेरी वाइफ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अंडरस्टैंड करती है।
अच्छा बाबर भाई, मुझे ये बताएं कि बाबर भाई जो है आप ज़्यादा अपने आप को जो है वकील, एज ए वकील आप अपने आप को ज़्यादा फिट समझते हैं, या एज ए घर में आप शौहर अपने आप को ज़्यादा फिट समझते हैं? आप ये बताएं मुझे। यार मैं तो बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, बस ये कि अच्छा बाबर भाई, मेरा एक सवाल है कि आप एक वकील हैं माशाल्लाह से, तो वकील की हैसियत से आप पाकिस्तान के मौजूदा कानूनी निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं? क्या आम आदमी को वाकई इंसाफ मिल रहा है या सिर्फ टोपी ड्रामा है? टोपी ड्रामा तो नहीं कह सकते भाईजान, बस ये कि इंसाफ मिलने में ताखीर इतनी हो जाती है कि फिर उस इंसाफ की वो कदर कीमत रहती नहीं है। बस अब उसमें जाहिर बात है सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं, पुलिस की मामलात हैं। यहाँ पे FIR नहीं होती, यहाँ पे जेन्युइन मैटर्स की FIR नहीं होती, और यहीं इसी शहर में सर 20-25 हज़ार रुपये दे के FIR भी हो जाती है। बहुत आपने बिल्कुल बहुत गहरी बात बोली और बड़ी जबरदस्त बात बोली आपने। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? हमें कानूनी जो चीजें वो क्यों नहीं कोर्ट को चाहिए एविडेंस। उस तरीके से पुलिस अपना काम नहीं करती जो पुलिसिंग का तरीकेकार है। देखिए पुलिसिंग कहाँ से ड्राइव हुई, अगर आप हजरत उमर का वक्त देख लीजिए तो पुलिसिंग तो वहीं से ड्राइव होती हुई आई है। बताया गया है, बिल्कुल शरीयत ने बताया है, दीन ने बताया है कि पुलिसिंग क्या है, अदालती निज़ाम क्या है। आज हम अगर अपने आप को तोप समझना शुरू हो जाए और हम समझें कि हमारे बाद माओ ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए, ऐसा नहीं है सर। और हकीकत यही है कि जब तक हम अपने असूल पे, अपने मरकज से नहीं जुड़ेंगे, हम तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। वो चीजें हम गेन नहीं कर सकेंगे जो नेवर नेवर एवर। रूल जरूरी है, आपका कहना मकसद है कि रूल को फॉलो करना जरूरी होता है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी कानून की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? निजाम, अमल दरामद या नियत? तीनों ही है। हर बंदा अपने फायदे की FIR चाहता है, हर बंदा अपने मकसद मफाद का फैसला चाहता है, और हर बंदा अपना तरीक़ेकार चाहता है। सोशल बातों पे ज़्यादा जोर होता है लोगों का, अवामुल नास का। हम ये कह के थक गए कि सर ये सोशल बातें मैटर नहीं करती। लीगल पॉइंट होना चाहिए, लीगल रिसर्च होनी चाहिए आपकी, और आपको ग्राउंड और फैक्ट्स पता होने चाहिए अपने मैटर्स के। और आप जितने अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से अपने केस को प्लीड कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ताकि ऑनरेबल कोर्ट को समझ में आए कि क्या बैकग्राउंड्स थे और आगे जो मामलात थे वो उनको किस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा अभी एक मुझे एक छोटा सा सवाल, एक चीज याद मुझे आ रही है। मुझे पिछले दिनों CPLC से अपनी गाड़ी क्लियर करानी थी, नई न्यू नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना, तो उसके लिए जरूरी था कि CPLC से क्लियर होनी चाहिए गाड़ी। मुझे 5-6 साल के बाद पता चला कि मेरी गाड़ी जो है ना CPLC में लॉक पड़ी हुई है। मैं 5 साल से ऐसे ही चला रहा था रोड पे, कभी मुझे किसी ट्रैफिक वालों ने आकर रोका, चालान किया, उन्होंने भी कभी मुझे ये बात नहीं बताई। अच्छा मैं जब अपने नौतरमा थाने में गया, ये उन्होंने बोला कि FIR की कॉपी लेके आइए आप, वो थी नहीं मेरे पास। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहले 2-3 दिन तक मुझको जो है ना दौड़ाते रहे कि आज नहीं कल आ जाए, आज नहीं इस टाइम पे आ जाए, उस टाइम पे आ जाए, साहब नहीं बैठे हुए, फलाना नहीं बैठा, ढिमकाना नहीं बैठा साहब। फिर 3 दिन के बाद मैंने एक DSP साहब है मेरे जानने वाले, लीगल ब्रांच में होते हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि तुम वहाँ पहुँचना और मुझे फ़ोन पे बात करना, जो भी हो वहाँ पे मौजूद, तुम फ़ोन में बात करना। तो मैंने यही इसी को फॉलो किया, वहाँ गया, जो मुझको जो है ना हेड ऑनर के साथ मिला बंदा, मैंने उसकी बात करा दी। और आपको यकीन नहीं आएगा बाबर भाई, वो मेरा काम जो है ना अगले दिन दोपहर से पहले पहले हो गया। मुझे थाने से फ़ोन आया कि भाई आपकी चीज़ बन गई, आके ले लीजिए। जी जी बिल्कुल। आपकी इस पूरी बात को मैं समअप करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जोर को सलाम, जोर है तो आपका काम हो जाएगा। तो बाबर भाई देखिए, मैं आपकी इस बात पे यहाँ पे थोड़ा सा डिनाई करना चाह रहा था कि ये तो कोई बात नहीं होनी कि जोर है तो काम होगा। एक प्रॉपर चैनल से आप जाएंगे, एक आम शहरी जाएगा, एक आम आवाम जाएगा, तो उसको हम गाना जो रुला देगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है ना बदकिस्मती से। अब इसका वजह यह कि आपकी सिफारिश पे आए हुए लोग, आप की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपके बायलॉज पे ना चलना, आपको अपनी अपनी कुव्वत से ज्यादा, अपने ओहदे से ज्यादा आपको इख्तियारात का जो इस्तेमाल करने का जो शौक होता है सर, वो इस तरीके से अवामुन नास को नासूर की सूरत में भुगतना पड़ता है।
کیونکہ سرکاری دفتر میں سرکاری کرسی پہ بیٹھا ہوا ہر افسر اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے, بالکل. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ فرعون ہو یا شداد ہو یا کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ ہوا کیا. بالکل. کراچی جیسے بڑے شہر میں سب سے بڑا قانونی اور انتظامی مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کراچی جیسے بڑے شہر میں سر کراچیائٹس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کراچی. صحیح. بس. آپ اکثر شہری حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا آج بھی آپ کراچی کا عام شہری اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے؟ سر آج شہری کے پاس ہے کیا؟ نہ روڈ ہے, نہ ہسپتال ہے, صحت, ایٹماسفیئر, انفراسٹرکچر, سیفٹی, لا اینڈ آرڈر. مطلب آپ سے سوال ہے, آپ تو میرے سے سوال کرنا ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سر آپ اپنے بیٹے کو ₹1,00,000 ₹2,00,000 دے کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شہر میں گھومے؟ ₹1,00,000 کا موبائل لے کے آپ کیا تصور کریں گے کہ آپ کا بچہ اگر نکلا ہے تو وہ صحیح سلامت اس موبائل کو لے کے واپس آ جائے؟ بالکل نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی گیا. آپ کے خیال میں نوجوان نسل قانون سے دوری کیوں ہے, اور انہیں قانون پر اعتماد کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دنیا کی جو پولیس ہوتی ہے نا, ان کو دیکھ کے لوگ تحفظ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رہبر ہیں, یہ ہمارے. میں یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ الٹا ہوتا ہے کہ پولیس کو دیکھا جاتا ہے نا, تو میں جیسے ڈیفینس جا رہا ہوتا ہوں آفس اپنے, تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت سے ایسا کرتے ہیں کہ سائڈ پکڑو, موبائل ہوتی نا کھڑی, تو پیچھے گلی سے نکل جاتے ہیں. ہاں انہوں نے وہاں $100-200 دینا ہوتا ہے, وہ لوگ کٹ جاتے ہیں. خوف ہے نا, تھانوں میں جانے میں ڈرتے ہیں. تھانے کی بالکل ایک الگ سائنس ہے. یہی پولیس افسران صبح کے ٹائم جب کورٹس میں کسٹڈیز کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا دیگر معاملات کے لیے آئے ہوتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا بات چیت کرنے کا طریقہ کار, وکیلوں کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں, بالکل قدرے مختلف ہوتا ہے. اور یہی مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد جو تھانہ کلچر ہے وہ پھر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. پاکستان میں سیاسی اختلاف کو اکثر ذاتی دشمنی بنا دیا جاتا ہے, کیا یہ ہمارے جمہوری رویے کی کمزوری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اور ہم بے قدرے لوگ ہیں. ہم نے اپنے ملک کی قدر ہی نہیں کی. ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس پاکستان کی کیا محل وقوع کے حوالے سے اس کی جو پورا اس کی جو اراضی ہے, اس کی جو جتنی بھی لوکیشننگ ہے, اس حساب سے اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے. بات یہ ہے کہ سر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ پاک کا. پھر ہماری جو فوج ہے جو سرحدوں پر جاتی ہے, تو آپ اور ہم سوتے ہیں. بالکل. ان 2-4 چیزوں کو ہمیں بالکل ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے, اور ماشاءاللہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے بہت بہتر ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. کراچی کے نوجوان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا جو مایوس ہے, بے روزگاری ہے اور غیر یقینی شکار کے حامل لوگ ہیں؟ ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں بحث ہوتی تھی کہ کون ڈاکٹر بنے گا, کون فوج میں جائے گا, کون انجینئر بنے گا. آج کا نوجوان تو میرے خیال سے جب کام دھندہ جابس بھی نہیں ہے اور پھر اس کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, تعلیم سے دور ہے, پھر تعلیم مہنگی بھی ہے. اس کے بعد ایونچولی شام کو 6-7-8 بجے جب وہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ خوش گپیوں میں اور فیوچر پلاننگز میں اور خیالی پلاؤ بنانے میں اور ریت کے محل بنانے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب پوری رات میری ہوٹل پہ گزر چکی ہے, تو پھر فجر کی اذان کے بعد وہ گھر جا کے خواب خرگوش ہو جاتا ہے. بالکل. اور زندگی ایسی گزر رہی ہے. اچھا بابا بھی ایک ابھی میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا کہ ایک, میں نام نہیں بتاؤں گا, جاننے والے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے کہ ہمارے کراچی شہر کے اندر ایک ٹرینڈ ہے ماوا گٹکے کا, تو اس کے اوپر جو ہے ہماری جو انتظامیہ ہے, جو پولیس والے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے یہ بتا دے کہ بھائی ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ سرپرستی ان کی ہے. ان کی مرضی کے بغیر, پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر کسی کی مجال نہیں ہے گٹکا ماوا بنا لے اور پھر سپلائی کر لے. گٹکا ماوا ایکٹ جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ قانون سازی ہے, لیکن قانون پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ منتھلی پیسے لگے ہوئے ہیں.
اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار ہے. لوگ انڈسٹری ہے جی یہ. جی انڈسٹری ہے. لوگ فقیر ہوتے تھے, آج وہ ارب پتی ہو گئے. میں بھی اس شہر میں بہت سارے گٹکے مافیے والوں کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا. ظاہری بات ہے, ہمارے پاس بھی ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں, بیل وغیرہ میں ہمارے دوستوں کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تو بیل دلانا بھی ایک طریقے کا گناہ ہی ہے. بالکل. اگر آپ کو موقع ملے کراچی کے لیے قانونی اصلاح فوری نافذ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ کراچی دوبارہ کیپٹل ہونا چاہیے. وجہ؟ جب یہ کیپٹل بن جائے گا جیسے پہلے تھا تو کراچی کراچی ہو جائے گا, اور سٹی آف لائٹس ہو جائے گا, روشنیوں کا شہر ہو جائے گا. یہاں پہ سرکولر ریلوے بھی چلے گی, یہاں پہ انلیگل جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, یہاں پہ انصاف ہوگا, یہاں پہ تعلیم ہوگی, یہاں انفراسٹرکچر ہوگا, یہاں پہ صحت ہوگی, اور کیا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا آئے دن ایک آواز اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ایک الگ صوبے کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, تو اس پہ آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ کراچی کو ایک الگ صوبہ بنانے کے چکر میں, اس میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے, اس میں ہر بندہ اپنی سوچ رکھتا ہے, اس میں پالیٹکس کا بھی ایک پہلو ہے. میں ایک نارمل سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو پوائنٹ آف ویو کیا, بابر مرزا کا پوائنٹ آف ویو کیا, یہ بتائیے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کراچی غریب کی ماں ہے, اور مہاجر اکثریتی علاقہ بھی جانا پہچانا جاتا ہے. لیکن جو میری ذات سے, میری قوم سے تعلق رکھنے والا قریشی, قائم خانی, خانزادہ, علوی, عثمانی, غرض کے کوئی بھی قوم, میں سب سے معذرت چاہتا ہوں جن قوموں کا میں نام نہیں لے پایا, میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں. جب میں صوبے میں ہو جاؤں گا تو وہ تو مجھ سے کٹ جائیں گے. جی بالکل بالکل. ان کے آنسو کون پہنچائے گا؟ تو ایسا ایڈمنسٹریشن